Bismillahirrahmanirrahim. And zamung topic the pH and pOH scale. हाँ, those mung introduction mung de dekho jida pH and pOH scale la de se share da mung sada par use ko ada de maksad sade. Da yol scientist to Soren Peter Lawrence Sorenser the 1909 ke o scale roba search ya gaida अगर scale sada par use ko measurement of the strength of acid in base चिपागी scale बाने मुंग सको the acid of the base strength मुंग मालूम हो जाता acid सुम्रा यानी the acidity सुम्रा से ज़्यादा दा या कम दा या यो base ते the basicity सुम्रा ज़्यादा दा या सुम्रा कम दा यानी संगम मुंग पुख्तो के उम्र तेज़ा वो जोंदी तेज़ा यानी the की तेज़ाबियत ज़्यादा और कद की तेज़ाबियत कम निंददी मालूम हो लो पारा the scale रोबा सच ये लेनुम सवार को pH and pOH scale देखिए P मतलब दे प्रोटेन्स एंड H मतलब दे हाइड्रोजन आयन और OH मतलब दे हाइड्रोक्सिल आयन It measures the acidic and basic nature of a solution. दे माते मंग समालूम हो दे यो ऐसे यो solution दे दे acid दे और कदे base दे या दे acidic character सुमरा दे या basic character ही सुमरा दे दा पे मंग मालूम हो the range sumra de that is 0 nawale 14 4a the values the 0 nawale 14 4a the 1 nawale 6 4a that's shady acid the 1 6 4 is the acid the 7 neutral le or the 8 na the 14 4 is the base the 1 6 4 acid 7 neutral or 8 na 14 4 is the base the The acidity and basicity depend upon the concentration of hydrogen ion and hydroxyl ion respectively. Yo sis mung wo jida deer zat acidic te na da mung pasaman de jida deer acidic te jida ke ba H plus ion se wawi. Yo solution de jida deer zat basic te na basic pa mung paswa jo wo jida ke ba OH minus ion se wawi. Acidity but depend kai pa hydrogen ion और basicity will depend कहीं पर hydroxyl ion हाँ उस definition तरह है दोस्तों pH is defined as the negative log of molar hydrogen ion concentration यानी यो solution के hydrogen ion concentration सुमरा दे दागी negative log चे मंगवालू दा बस सब बराबरी pH से शेदे negative log of hydrogen ion concentration यानी यो solution दे कि सुमरा hydrogen ion मौजूद दी चिदागी मंगा negative log वालू मैथ्स के तस्वीर दे लागरिथम चिदागी मंग negative log वालू अब सब बराबर भी the pH दगा से the OH minus चिकला मंगा negative log वालू नंबर सब बराबरी pOH बराबर बवी हाँ उस pH of water मुंगा संग definition दे दीजिए कि तास्ता जाहिर दे pH दस बराबर दे minus log of H plus और pOH दस बराबर दे minus log of OH minus उस दीजिए कि मुंगा pH मालूम हो water नो pH मालूम हो negative log of hydrogen उस देना मख के तास value जे hydrogen ion water की सुमरे दी 1 multiply 10 power minus 7 नो द H plus पर जाए बदागी value उला गोई नो गो रही pH ते minus log पखपल ज़ाहिर आले H plus पर ज़ाहिर है value लगी दा 1 multiply 10 power minus 7 उस तासु पर log के भाइयों फार्मूला वेली log is equal to log mn चले m power n दा n द log नमक के राशि दा सिशी log n log m तराशी यानी चिकम power दे अब द log ना मख के राशि अदा बता सो मैथ्स की वैल्यू नो उस दीजे के गोरे चिकम -7 दे पावर क्यों न दा कम जाता राले दा log ना मख के राले माइनस मख के खपल मौजूदो अयो -7 दा राले और log उस log से कम देन 1 multiply 10 पाते यानी दीजे के दा तास्ता बिया एक्सप्लेन कमेंट लग दे पहला तो गोरे हाँ दा दे minus log 1 multiply 10 power minus 7 हाँ minus दा बरसा बराबर शी
माइनस په خپل ځای رالی دا پاور به مخکې راشي پاور چې مخکې راشي دا به څه شي ماینس 7 دی دا پاور رالی لاګ په خپل ځای رالی لاګ 1 ملټیپلای بای 10 پاتې شه دا به څه ماینس انټو ماینس 7 به راشي and log 1 multiply 10 دا برابر شي log 10 اوس log 10 برابر وي د 1 دا به شي 7 multiply 1 ځکه د دې په میاس کې ملټیپلیکیشن د څه شي دی 7 multiply 1 نو ph پیسې راشي 7 او 7 مونږ وی چې 7 څه شي دی 7 ph چې راشي دا به نیوټرل وي 7 ویلیو وسوي نیوټرل وي نو واټر مونږ څه شي دی واټر نیوټرل دی دا نیوټرل سولوشن دی نه اسید دی او نه بیس دی او چې کله اسید سره ریاکشن کوي نو بیس کریکټر په ور کوي او چې کله بیس سره ریاکشن کوي نو د اسید کریکټر ور کوي اوس دا کسي POH ته د واټر چې POH کوم د ویلیو به ولګي ټول اکه سیستم دې څنګه چې د pH بیا پسې دا مختلف قسمه میټیریلز دي او دا غي pH او POH ویلیو ورکړی شوی دا به تاسو ګورئ د دې کې به ان شاء الله تعالی کوم دینو بیا کوېسچنز در کوم ټیسټ لاین ان شاء الله هغه کې به کوم تاسو دا پورا د دې مختلف پرابلم به وګورئ هغه پرابلم به دې سالو کوي چې څنګه به موږ د یو سولوشن pH معلومو او څنګه به د یو سولوشن د کوم د POH معلومو دا ټول به تاسو وګورئ او که چا څه کوېسچن وي نو خپل دلته به ویډیو په کمنټ کې به ولیکئ کوېسچن به خپل ټایپ کړئ د ویډیو کمنټس کې او اب ماته هغه پوسټ کړئ نو ماته تاسو کوېسچن پته ولګي او هغه کوېسچن آنسر به زه تاسو له بیا ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې راغوم چې چا هم څه کوېسچن وي نو کمنټ کې هغه کوېسچن پوسټ کوئ بیا ورپسې د اوس وګورو چې the sum of pH and POH of a neutral solution at 25 degree centigrade is equal to 14 یعنی یو سولوشن pH څومره دی او د POH څومره دی دا دواړه چې موږ پلس کو د دې ویلیو به برابر راځي د 14 برابر راځي په واټر په کیس کې pH موږ څخه 7 او POH هم 7 نه د برابر راځي د 14 برابر راځي بیا ورپسې دی نیوټرل سولوشن هغه سولوشن دی چې په هغه کې د هایدروجن او د هایدروکسل آین د دواړو کنسنټریشن یو برابر وي یعنی پلس څومره چې پازیټیو چارج دی هغه عمره نیگیټیو چارج دی د یو بل افیکټ کینسل کوي نو دا څه قسمه سولوشن بسوي neutral solution the solution in which the H plus and OH minus concentration is equal is called neutral solution that example the water the blood the neutral solution the very acidic solution aga solution di چې پای کې د ساين سیوا د concentration سیوا وی hydrogen ion یعنی H plus پای کې سیوا وی د OH minus نو هغه قسمه solution دا بس ویل شي acidic solution the solution in which the hydrogen ion concentration increases than hydroxyl ion such solution are known as acidic solution that example HCl vinegar sirka acetic acid di بیا دی بیسک سولوشن هغه سولوشن دی چې په کوم کې OH minus ion سیواوي او H plus ion پکې کم وي نو داسې قسمه سولوشن بسوي بیسک سولوشن د ایگزامپل له سوډیم هایدروکساید او سی واټر these are تاسو ټاپک کمپلیټ شو نیکسٹ لیکچر کې ان شاء الله موږ په د نیوټرلایزیشن ریاکشن باره کې او د سالت باره کې او د لیکچر کې د چا څه کوېسچنز وي هغه په کمنټ کې تاسو خپل کوېسچن پوسټ کړئ